Hi everyone! Hi mga kahigala ko dyan! Ay, CG pala. So, today is gikan mi nag Thanksgiving Mass sa simbahan sa Katoliko. Yes, of course. At today na simbahan di ay. So, kauban ay na ako ang inyong vlogger. I mean, ang inyong beloved CJ. Yes, uban dyan eh. Actually, ako ang pinakagwapa niya nga friend. Uy, kabag Pwede naman kay ana-ana. Oh, kayo naman wala. So, ugma na among graduation and recognition. Buntag is ang among recognition, then pagkahapon among graduation. So, yeah. This is a message for CG. Because CG dapat i-post din yung kapag video. So, just a memories. Just a memory. Making memory with CJ is such a happy. Kakarang English. Tapos kayo sila, no? So, sila din ako mga friends. Ay, si CJ, nagkaila mi ana since, actually, kaila mo siya niya since grade 9 pa ko kay vlogger magod siya. You know, wala lang. Crush na ko sa isa na. Pero, parenti man din. Parenti. So, kana siya. Maana si Kisan. Ero, ha, ang inakuha ka sa classroom. Ika number 2 ako, number 1 na siya. So, akong message kay CJ is tap-tap. Isan, kuan, layo mo sa inyo ka, isan kabuwag-buwag na kami, unta na, dili siya magbago, o ilag gihapon siya sa amo, kay, lain po na lang di mo ilaw, yung murag way ka, murag wala nag-uban ba? So, ako. So guys, gano'n siya din, murag ko, naala siya. Par na ako uma. So, isa yun ako uma. Graduate na inyong auntie. O inyong uncle. Nag-graduate na senior high school. Pacific College. Uy. Alright to guys. Sabi mga kahigala. Hi CJ! Ako dito yung pinaka-best friend. Char. Bitaw Sage. Congrats, naka with honor ka. Oh my god, you deserve that. Deserve ni mo ma with honor, CJ. Bitaw, uy, gimayon ako sa imo. Hindi na ka mamansin halos. Mura kag others. We love you, CJ. Ang tali ko ni mo kalimtan, CJ. Isan pag mag-graduate na ta or mag-college na. Ayaw dyan ko kalimti. Sumbagay dyan ta. Hi guys. Naka-buds day mi guys niya. Nag-uot na ang tanan guys. Tanawa guys. Awa guys. Nag-uot na mi dito guys oh. Buds daw ni kanay. Uy, naman kita. Ulang malamang. Look. Uy, ikaw Armando. Uy, Armando. Di mo ko natigaya. Ala dyan na sa ato panawa. So guys, baga kini. Kabayad yung kado. Kailangan ko mo. Dili dira ka man. Mga burikat lang dito. Talaga. Baga kay Mignaon guys. Petit bad sweet. Armando. So hi guys, nami diri ila CJ nga balay. Diri mi maniud to kay gutom. Nako mga kauban guys, si Jazen, si Cassandra, Armando, Jessamay, Nang-challenge siya guys. tapos si Rowena. Then it's me. Kami diri guys. So dugay-dugay na may wala kabalik diri guys, mga 2 months. Oh. How is CG? Asa na dira swimming pool? Ay mura man good. Tapos na ano diri guys. Kanang band
kanang ban gani, kanang nay magbanda. Kanang nay magbanda ana mga on. Dugay na mi nakakuha nakabalik diri mga 3 months. No, it's 2 almost 5 ana. months, I guess. Yes, kanang may nana. Dugay na jud mi wa kabalik diri guys. We miss this place, guys. So much. Yeah. Memories bring back. Memories bring back memories. Diri mi naga kuan sa una guys, naga video game. With honors, Chris Jimwell V. Monoy. He was also a first placer in Radio Broadcasting English category, third placer as Best Information Division level. We, you, your parents are surely winners of this race. May the people in this venue have shared something to us. That Narang's Department of Education, Caraga Region, Division of Del Norte. With honors, Chris Jimwell V. Munoy. He also receives Academic Excellence Award. With honors, Jazz Ashley M. Montero. She also receives Academic Excellence Award. With honors, Armando Jr. S. Morado. He also receives Academic Excellence Award.